मोर प्रिय राजन मंडलीगण टिके समय पूर्व आम जनक आज्ञा टिके मकुड़ साइज कर गोटे फेसबुक कैरेक्टर आइला एबे आम जनक महर्षि आज्ञा कौन कहले समस्ते बुझल ना आज्ञा सियाड़ा देखनी फॉलो मी कहले कि कौन ना ताको झियर बाहागर हबो बहु जगार बहु देश राजा माने किए बाइक रे किए साइकेल रे किए चाल चाल किए सबडे आइछ हेले समस्ते आनिछ ना समस्ते किछि आनिन निजर भोट परिचय पत्र नले आधार कार्ड नले राशन कार्ड नले पान कार्ड इडा कुड़ा गुटे आंच तो जदि आनिच ताहले ए धनु भग्न करी सीता सुंदरी के नहीं जाओ तमे करिबा नचेत आ न आनले किस करिबा सब तो केते 5-6 जन आका आइछ कि आउ का को विवाह को इच्छा नहीं कि के सीता को हबो कि आज्ञा पूरा हां तमरो काई नाही बेरा मुतु चीजे चेंडा लगेले ना नहीं कार नाही अच्छी हेले रेडी ही तो हाँ जंतर चीजे बड़ जिनिस हेले के केउ देश रो आसीच जदि भोट परिचय न आनलो नाही निज निजर शक्तिर परिचय दब ए धनु भग्न करी सीता सुंदरी की नहीं जीवो मु जानी छी तम मानक भितरु किए भी पारी पारिबो नाही काई ना भाई ना थमे तो पूरा द्रुपदी आलिया दिसलोनी लास्ट को मु आगे ने भी कथा भी आइचो जेतो बेले गुटे गुटे थरो धनु उठेई की जो हैला सर्वप्रथमे आसती गणपुर परास्परी रो बाणासुर
की धरले कौन भाई ना तुम के पाखौ ना भाई ना कौन हाथ को आ तमे मान दउछ बुझिलो ना तमे कहीं की मोमो को लाइट मारुछ मु कहली परा मु ए राजा को डाकिबिनी बोली तमे कहीं की मोमो को लाइट मारुछ ये बुझिलो अब ये आसीसिला बाणासुर केते कथा कहि देई बोला तर खाली स्टाइल की देखो खाली शाहरुख खान स्टाइल की आसीला बुझिलो ना भाई ना शाहरुख खान स्टाइल आसीला मु भाबिली आइ जति की रजा আছে किएले आउ नाही सबु परास्त हेबे के किनी जीवर अछि जीवे आउ के आगाडे जीवे के पछाडे जीवे आउ ये जेमिति जो बाहु देखैले हेला आमे समस्त भाबिलु सबु गला सीतार भाग्य पूरा लेउटिला आउ कोन कहबी बुझिलो भाई ना तमे केबे ले एडी इंडिया कथा आउ कहियोनी तमे केबे आइले कोन कहबो जानचो ना तमे कहबो जे बुझिलो मोर प्रिय राजन मंडली गण मु हेली बाणा मते किछि नाही जणा मो आखी दीटा हेयाइची कोणा मु दिल्ली राती हेले मारुची चारि कोणिया पोणा मोर बुद्धि हेयाइची पूरा बोणा तमे जदी सीता सुंदरी की नहीं जीवो तमे जदी सीता सुंदरी की नहीं जीवो आमे कोन चक्कू चाके होइची भाईना के बापा आ भाईना न होले एटा की उठे कांते सेतो बडा आइतिले बाण गुटे फुटेई देइछे भाईना धनु पूरा भांगी देइछे आको पे पदे दबा आको पे स्पेशल पदे कोले जे ना 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 मु मोर टिकिए देखैछि ना नाही तमे गबगबई थट दउछ मु पूरा के धरि सारे तो पदरे अळता मथारे टिकली मु सारा करो करो पिला ते केबेले गीतरा मने रखिथियो एडी को सीता प्रपोज मारलो हेलानी आउ काउले प्रपोज मारियो आगा ना प्रपोज जेती मारियो बेले ई गीतरा दबो ओ ई राजा तो हेले नाही देखिबा नेक्स्ट प्लीज एथरासि ब्रेचनजनो महावीर महिदत्यो
ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ବାଇଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ବୁଲା କୁକୁରଟା ଏବେ ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ବଇଥିଲି ସେ ମତେ ଦେଖି ଭୁକି ପକଉଛି ତା ପାଟିରେ ହେଲେ ଚେପା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ନାଇଁ ରେ ସେ କି ହଉଛି ଦେଖିଲ ନା ଭାଇନା କୁକୁରଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଭଲସେ ମୁଁ ବାଇଆ ନା ତୁ ବାଇଆ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି এটা বাইরে না ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ବାଇଆଟା ହେଲେ ବୁଝିଲ ଭାଇନା ଇଏ ଆସିଥିଲେ ମହିଦତ୍ୟ ସିଏ ଯେମିତି ସେ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସରିଲା ହେଲେ ଯୋଉ ରେଟରେ ସିଏ ଉଠିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକି ଏବେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା 4 ଦିନ ହେଲା ଯେମିତି କିଛି ଖାଇନେ କେମିତି ଆଉଟେ କାଲି ଦେଖ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହାଟକୁ ନାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଠିକ ଧରିଛ ବୁଝିଲ ଭାଇନା ତମେ ଯଦି ଏଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ସୀତା ସୁନ୍ଦର କି ନେଇଥାନ୍ତ ତମର ଗାଡି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗାଡି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଙ୍କେ କଣ ଗାଡିରେ ସୀତା ନେବେ ଆମର ସୀତା ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇ ଆଙ୍କୁ ଉଡେଇ ଧରି ପଳେଇବେ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି ବେଲେ ସେଇଠି ଗୀତଟା ପଡିବ ଉଡି ଉଡି ବିମାନରେ ଯିବା ବୁଝିଲ ଭାଇନା ତମେ ପ୍ରଥମେ ଖା ପିଅ କରିକି ଭଲରେ ଆସିବ ନହେଲେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ତ ଚା ଦୋକାନରେ କ୍ଷୀର ସର୍ଟ ଅଛି ବୁଝିଲ ତମେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ପଦେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ତମେ ଜାଣିଦବ ଭାଇନା କୋଉଟା ଯିବା ମାଲପି ତୁ ନା ଏ ମାଲପି ତୁ ଡେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗିଲାସେ କ୍ଷୀର ତତଲା କରିକି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ରୁପଡ଼ା ପୁରା ଗୁରା ତକ ହବ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆସିବ କୋଉ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପରର କଥା ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ରାଗିଲେ କଣ ହବ ଯିଏ ରାଗିବାର ଅଛି ଯିଏ କରିବାର ଅଛି ସିଏ କରିବ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ মহাবীর বজ্রবাহু